Hi, vlog. Hi, vlog. No, 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 no. Shout out. Hi, vlog! Hi, vlog. Shout out. Yeah, wanna Babylon, la burn, 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 burn. Bakit? Alas mo, Jolly. What? Alas tawag Jollibee. Sakabakit, sorry. Sakabakit na parang. Sakabakit, right side. Sakabakit na. Okay. Ahoy guys. Sakabakit. Sakabakit ng 648. Kanang 449. Wow. Ano pa po po? Isa lang. Kadara. Ahoy, magkawat guys. Paring Willy. Kasi paring Willy. Jamin. Ang sarap mananap. Ata ka rin sa Jollibee. Sa Napaw. Napaw din. Saka bakit? 6 pieces po or 8? Wala lang yung spicy, sir. Wala lang kalampan na. Naman yung lupay. Yes, sir. Naami, sir. Na 6 piece, na 3 pieces. Ilan na siya? Nag-132 and 3 pieces, sir. Ito na, minggo na siya, no? Huwag ka nagkitawag ng minggo tayo. Ay, isa lang po. Sir. Isa lang po. Dali na siya? Dali na. 581 po. yung change. Hi, vlog! Okay tayo, nasa dali guys. Ano guys? So, karon guys kay manatag order dito. Tapos i-claim na to atong gi-order dito sa first cashier. Dire na sa ma-claim. Dire na sa ikaduhang pan. Ikaduhang cashier guys. Tuara atong order ron na dito naguna na. Bakit? Isa ka bakit wifi delay? Isa ka bakit kayo ng fried chicken? Katawa makawili. Asipiat ganita. So, karon guys, ato ni ko akon karon. Hi guys. Dali afternoon po, ma'am. Ito po, sir. Ito na po Opo. yung order niyo po. Isang bucket na 6 piece na chicken. Yes po. Tatlong fish mango pa yun. Thank you very much. Thank you po, sir. Balik Hi, vlog. Hi, vlog. Hi. Shout out.